Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, ay meron tayo ditong phone device guys na ipinadala sa atin guys, no. So ipinadala sa atin guys para ayusin natin guys. So itong phone device nito guys ay parang ano to siya guys, no. Vivo Y15. Yan. So kung makita nyo guys, so wala na siyang lens guys sa camera niya guys, no. Yan. So pinapacheck sa atin daw ito guys kapag okay pa daw guys yung, or kung maayos pa natin guys, no. Or kapag okay pa guys yung board niya guys, no. So kapag okay pa guys yung board niya guys ay bibilan daw natin guys ng pisa ito guys. Bibilihan niya ng LCD tsaka yung lens niya na ito guys, no. Tapos meron pa ako ditong nakita guys, yung lubog guys, yung power flex guys, no. So lubog. So yung volume niya okay pa naman. Ito stock up na matigas talaga guys. Yan. So yung gagawin natin guys ay try natin guys i-ano guys, no. I-check guys kung maayos pa natin ito guys. Yan. So dito guys i-charge natin guys. Try natin guys i-charge guys, no. Yan. So yun siya guys, no, nagba-vibrate siya guys. So try natin guys panda rin. So wala siyang response guys, no. So kapag i-charge lang siya guys, nagba-vibrate siya guys, no. Yan. So nagba-vibrate siya guys. Yan. So wala siyang display guys, no. So ngayon guys, paano natin guys malaman guys kapag ito guys ay okay pa guys yung board niya guys, no, or mapakinabangan pa natin guys yung ganitong phone device na ito guys. Yan. So yung gagawin natin guys, gagamitan natin guys ng analog tester natin guys, no. So para ma-check natin guys sa loob guys ay bubuksan natin guys, no. So ito guys, para mabuksan natin guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. So ito guys yung SIM tray na, tanggalin natin. So yan siya guys, no. So sunod din natin dito guys ay bubuksan natin ito siya paikot guys, no. So dito guys, para mabuksan natin ito guys paikot guys ay pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin guys na maninipis, or pwede tayo gumamit guys ng koko natin guys, no. So sa akin guys, prepare ko guys gamitin guys yung koko guys. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys buksan guys yung phone device nito guys. So yan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan lang natin guys, no. Meron kasi siyang fingerprint sensor guys. Baka maputol guys yung flex cable niya. Yan. So kung makita niyo guys, no, ito guys yung flex cable niya papunta guys sa fingerprint sensor niya, or yung FPC niya, or yung flexible printed circuit niya guys. Yan. So tanggalin natin guys yung lock niya guys, no, para matanggal natin guys yung FBC niya guys, or yung flexible printed circuit nito guys. So yun siya guys, no. So natanggal natin guys. So tanggalin natin guys yung lock niya. So ito siya guys, no. So natanggal natin guys yung lock niya. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung FPC niya dito guys sa terminal niya. Yan. So natanggal natin guys, no. So tabi lang natin yan. Sunod natin guys na gagawin guys ay tanggalin natin guys yung lahat ng mga bolts ng guys, no. Para ma-access natin guys yung dito guys sa loob niya guys, no. Para makita rin natin guys. So dito lang din naman tayo mag-check guys, no. Dito guys sa battery niya. Para malaman natin guys kapag may shortage siya guys, no, or wala guys. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys. So pwede na natin guys angatin guys, no. Yan. So ito guys yung loob niya guys. So tabi lang natin guys yung cover ng board niya. So dito guys ay, so ito guys nakita ko dito guys, no. So naipit guys yung power flex niya guys, no. So kapag ganito guys, pwede maputol guys, no. So mali yung pagkalagay dito guys. So tanggalin natin guys yung battery niya.
So ito muna guys yung tanggalin natin guys, no. Yung FPC niya guys or yung sa battery niya dito guys sa terminal niya. Yan. So natanggal natin yan, tapos silain natin guys yung gray na ito. So mali guys yung pagkalagay guys ng power flex ng guys, no. So ilayin natin to guys. So dandan lang natin guys, no. Naipit kasi guys. Yan. So kung makita nyo guys yung power flex ng guys, no. So nayupi na guys yung power flex ng guys. So dapat guys ganito guys, no. Mauna muna guys yung battery niya, tapos sa taas ito guys. Parang ganito siya guys, no. So papasukin muna guys yung battery bago guys yung ito guys yung power flex nito guys or yung FBC nito. Yan. So dapat ganyan siya guys, no. So nakapasok dapat guys yung battery muna guys, no, bago guys yung power flex nito guys. Yan. So tanggalin lang muna natin guys, no. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys ay titest natin guys yung board niya guys, no, kapag goods pa guys yung board niya guys. So dito guys gagamit tayo dito guys ng analog tester natin. So ngayon guys dito natin guys malalaman guys, no, kapag okay pa guys yung board niya or sira na guys, no, or merong siyang shorted guys sa board niya guys. So dito tayo guys sa positive sa positive, negative sa negative tayo guys. So testing muna natin. Yan. So titesting natin guys, no. So positive sa positive, negative sa negative. Yan. So meron siyang palo guys, no. So ipagpalit naman natin, ibaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive. So test natin. So dapat guys ay hindi siya papalo guys, no. Kapag papalo ito guys, ibig sabihin guys ay merong shorted guys sa board niya guys or merong tama guys sa board niya guys, no. So ngayon guys ay titest natin positive sa negative, negative sa positive. Yan. So kung makita nyo guys, no. So wala siyang palo guys. Ibig sabihin guys ay good board pa guys yung ating board na ito guys. Yan. So try natin guys, no, yung bus niya guys. Ipapadetect natin guys sa bus niya. Yan. So positive sa positive tayo guys, negative sa negative. Yan. So dapat tutunog yan siya guys, no. Yan. So ngayon guys kapag ito guys binaliktad natin guys sa positive sa negative, negative sa positive guys ay dapat hindi siya tutunog guys, no. Yan. So test natin. So dapat hindi siya magtunog guys, no. Yan. So tunog siya guys pero once lang guys, no. Yan. So ibig sabihin guys ay good pa guys yung motherboard guys ng phone device natin na ito guys, no. So ito guys ay bibila na lang natin ng pisa guys. Ano natin ito guys, no. Bilan natin guys ng LCD, tapos power flex, tapos ano pa, LCD, power flex, tapos yung lens niya guys sa likod niya guys, no. Yan. So goods pa ito guys. So bibila na lang natin guys ng pisa ito guys. So papakita ko rin sa inyo guys, no, kung paano natin guys buuin ito guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys malaman guys kapag good board guys yung phone device natin guys kapag hindi siya nag-charge guys, no, or nakapatay guys yung phone device natin guys. So malalaman natin yan guys sa pamamagitan guys ng analog tester natin guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no. I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.